आज आम बनइबा तालरे एमती एक गोटे रेसिपी जहाँ आगरू आपण मैंने बहुत सारा जिनस तालरे तो बन खाई थरे यही उपाय यही रेसिपीटी बन खातु आपण को निश्चिंत भाव में भल लगे। आम तालरे तो बहुत प्रकार रेसिपी कर आज आम बनइबा तालरे ताल कदम्ब। आम ताल बरा हो कि चकुली हो आम बहुत प्रकार जिनस खाई किंतु खाइबा को जमी बहुत बढ़िया लगे किंतु तालटा आमको छड़ेबा को बहुत कष्ट लगे किंतु खाइबा बहुत टेस्ट लगे। देखो केते सुंदर केते स्पंजी होइछि पिठाटी आपण निजे घरे तैयारी करंतु केमती लागला मते कमेंट रे जणांतु। सेथिपई मु नेइछि दीटा बड़ साइज रा ताल नेइछि। ताल को देखंतु तापरे एई भली भाबरे तालटा को फाड़ी देबे। तालटा किंतु काढ़िया पाई बहुत कष्ट लगे तार जो चुप्पाटा जो ऊपर अंश जो चुप्पाटा थाए कला कला सेटा बाहरिया बहुत कष्ट। तापर तालरे जमती ताकू घसिकी काढ़ी साइला परे तार जो पारु जमी न रहिबो सेथिपई मु कोन करछि गोटे जाली भली एई भली भाबरे गोटे जाली नेइछि। ताकू जाली साहाय्य बा स्ट्रेनर साहाय्य आपन कौन करेंगे तालटा को अल्प किछि पानी पकई चकटी देवे। चकटी दे साइला परे एई भली भाबरे ताकू घसी नेबे। घसी नेला परे तार ऊपरे रही जिवो हमर जो पारु अंश थाए तालरे से पारु अंश आउ भीतर को गलिबो नाही। आम द्वितीय थर पई आम जेमिति पारु काढ़िया पई चेष्टा करबानी। एई भली भाबरे हमर तालर जो संसटी भीतर को चली जिवो आउ ऊपरे पारुटी रहिबो। देखंतु मु एई भली उपाय सबु जाक ताल को एई भली भाबरे काढ़ी नेछि। आउ सेथिपई मु भिजेइथिली 500 ग्राम अरुआ चाउल घरोई अरुआ चाउल को भिजेकी ताकू भल भाव में सुखे नहीं। सुखे नहीं ताकू गोटे ग्राइंडर जार देकी भल भाव में ताकू देखंतु मु ग्राइंडिंग करी आनिछि। चाउलटा जमी आम उदा थिले आमर चूनाटा भल हुएनी से मुझे छाणिकी ताकू भल भाव में ग्राइंडिंग करी आनिछि। सुखेकी चूना भी आमर प्रस्तुत हो जाइछि। जो रखी ताल काढ़ी ताकू मु 10-15 मिनट पर्यंत ताल को आउट नेली बा ताकू फुटे नेली। तालटा फुटीगला तार जो बास्ना आसे बहुत बढ़िया स्मेल गोटे ताल आसे किंतु क्या खाइबा को भल लगे ना किंतु तार जो स्मेलटा किंतु बहुत भल लगे। आउ एपटे मु कौन करछि ना एठी बासमती चाउल जो बासमती राइस थाए ताकू अल्प किछि आनिकी ताकू 2 घंटा 3 घंटा पई मु ताकू भिजेकी रखीदेली। हमर जो ताल कदम करिया पई हमर बासमती चाउल निहाती दरकार। तापरे देखो कड़े बसैकी प्रस्तुत करी कौन ना आमर जो पूर दवापाई से मु गोटे नड़िया को कोरिकी नहीं आपाई मु 150 ग्राम मु गुड़ नहीं जहाँ बेसी मीठा पसंद से बेसी गुड़ नहीं पार। गुड़ पूर कले आम भल हम ता सहित भी अलग किसी आइटम पड़ो। चीनी रे भी आप चाहिए करें गुड़ करी गुड़ को अल्प पानी देकी गुड़ को माने पाग करें अल्प पूरा गुड़ जमी मेल्ट हम से भाव में करने। पानी न देकी गुड़ डायरेक्ट पकेले आम गुड़टा पूरा जलीज भल आसबनी। देखो गुड़ आमर एपट पूरा मेल्ट होपर मुझे जो कोरिकी रखी थी गोटे नड़िया मुझे आमर पूर करने अधसर को कम चूना नहीं जी मो ताल को आवश्यक से हिसाब से चूना नहीं कोरिकी रखी थी नड़िया को पकईकी भल भाव में भाजीदबा। ताको जमी नड़िया पानी टिके मरी आसला पर्यंत आम नड़िया को भाजी नवा। देखो पकईदबा आमर भल फ्लेवर आसापी मुझे 2-4टी गुजराती के गुंड कर रखी तार गुजराती गुंड पकई आउ अल्प किछि छेना आड कर। देखिए सांग माने यही भली उपाय आमर ताल कदम पिठाटी आपण प्रस्तुत करंतु आपन को निश्चिंत भल लगे। आमर पिठाटी तो जमी आमर सिंपल मंडा पिठा जो आम करती से भली भाव में पिठाटी हम किंतु तार फ्लेवरटा तालर आसो किंतु बहुत बढ़िया लगे। आपन से भली उपाय ताल कदम पिठाटी प्रस्तुत करंतु। देखंतु मोर एठी पूरा नड़िया केमती पानी बाहरी आसी पानी टे पड़ी गोलमरीच गुंड टे पकई आउ गुजराती गुंड पकई। देखो मुझे घर तैयारी छेना यूज कर जदि पसंद ताले आपण छेना भी पकई पारे न पकई पारे एमती भी खाली नड़िया पूर भी बहुत बढ़िया लगे बढ़िया टेस्ट भी आसो आमर पिठापाई। तापरे देखो यही उपाय माने धीमा आंचरे ताकू भाजबे जे नहले गुड़टा जो कुहुड़ी गला परे
ପିତା ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆମର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନା ପୁର ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ପୁରଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। କାଢ଼ି ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଖଳି କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣ ଭାଜୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ବି ଖଳି କରିବେ, କାରଣ ତାର ଯେଉଁ ମିଠା ଅଂଶ ଥିବ ବି ଆମର ପିଠା ବି ମିଠା ଟିକେ ଲାଗିବ, ଆଉ ଚିନି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କଲି, ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଚୁନାକୁ ପାଣି ଆମ ତାଳଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବନି। ତାପରେ ପକାଇଦେଲି ଅଳ୍ପ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପକାଇଛି ଏଠି ଲୁଣ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଖଳି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ବା ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମେ ଚୁନା ପକାଇବା। ଆମର ପାଣିଟା ବା ତାଳଟା ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ପକାଇଛି ଫୁଟେଇକି ରଖିଛି ତାଳଟାକୁ, ବେଶୀ ଫୁଟେଇବା ପଡ଼ିବନି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ତାଳ ଆଉ ପାଣିଟା ଯେମିତି ଫୁଟି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଚୁନା ପକାଇକି ତାର ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା। ଏକାବେଳେ ଚୁନା ପକାଇକି ଦେଇକି ଖଳି କଲେ ତାର ମେଣ୍ଡା ମେଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ଆମ ଖଳିଟା ଭଲ ହେବନି। ହାଲକା ହାଲକା ପକାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ପକାଇକି ଗୋଟେ ହାତରେ ପକାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ଏମିତି ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆପଣ ଖଳିଟା କଞ୍ଚା ରହିବନି କି ମେଞ୍ଚା ମାନେ ଟାଳା ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ତାଳ ପାଇଁ ଚୁନା, ସେତିକି ପକାଇକି ମୁଁ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହାତରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାପୁଲିରେ ସ୍ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି ଅଟା ଚକଟନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚକଟି ଦେଇକି ଅଟା ଗୋଲା ସାହାଯ୍ୟରେ, ଅଟା ଯେମିତି ଆମର ଗୋଲି କରନ୍ତି ରୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଲି କରିକି ଏଇଭଳିଆ ହାତରେ ପୁରା ଗିନା ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗିନା ଟାଇପ୍ରେ କରିଦେଇକି ସେ ଗିନା ଭିତରେ ଆମେ ସେ ପୁରଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁର ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ହାତରେ ହାଲକା ଭାବରେ ଚାରିପଟକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିକି ଗୋଲ କରିଦେବା, ଯେମିତି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ଟା ହେବ, ପୁରା ସାର୍କଲ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାଣବସାରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଲ କରିଦେବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ଟାକୁ, ତା ଉପରେ ସେ ଚାଉଳ ଉପରେ ଏଇ ମଣ୍ଡାକୁ ତାକୁ ମାନେ ଗଡ଼େଇ ନେବା, ଯେମିତି ଚାଉଳଟା ତା ଦେହର ପୁରା କୋଟିଂ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଥିବ ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ଷ୍ଟିମ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଦେଇକି ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପିଠାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।